একদিকে যখন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে তখন আমরা দেখছি বাংলাদেশের সীমান্তে বাংকার নির্মাণ করছে বিএসএফ। এখন কেন, বাংলাদেশের সাথে কি এমন অবস্থান? তবে ইদানিং বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে বা লোকাল পিপলদের মধ্যে বেশ কয়েকটা ঘটনা কিন্তু ঘটছে, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, মাইট টাইট এরকমও কিন্তু ঘটছে। আমাদের দেশের তারা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসছে। जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बुरी तरह मार खाई है, अब लगता है हिंदुस्तान बांग्लादेश से भी मार खाना चाहता है, क्योंकि जो भारत इस वक्त बांग्लादेश और हिंदुस्तान का बॉर्डर है दोस्तों, वहां पर कुछ बंकर बना रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर जिस तरह से एक मोर्चे बनाए जाते हैं, उसी तरह 4000 के करीब दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, किस्म की जिसको बॉर्डर कहते हैं, वहां पर अब बंकर बनाना शुरू कर दिए हैं। यानी ऑपरेशन संदूर के बाद पाकिस्तान ने उसको बनाया तंदूर, और फिर उसी ऑपरेशन संदूर की एक पायलट को पाकिस्तान अब लगा रहा है संदूर और अब पंगा ले रहा है बांग्लादेश से। लेकिन याद रखिएगा, बांग्लादेश अकेला नहीं है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान है, बांग्लादेश के साथ तुर्की और चाइना भी हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ढाका, चिटागोंग, सिलहट, रंगपुर की बेसिस के ऊपर इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं वो अपने भाइयों के लिए पहुंच जाएंगे, और इंडिया अब ये भूल जाए कि वो दादागिरी करेगा बांग्लादेश के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, किस तरह से अब हिंदुस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बंकर बनाना शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन संदूर, अब वो चाहती हैं कि इसका जो पार्ट 2 है वो बांग्लादेश के ऊपर अग्रेशन दिखाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने इनकी मुरम्मत की, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, अब लगता है कि पाकिस्तान के बाद ये अब बांग्लादेश से भी उसी तरह छतरोल करवाना चाहते हैं। ये भूल गए हैं कि जो बांग्लादेश की सरजमीन है वो बड़ी बहादुरों की सरजमीन है, उनके पास बड़े तजर्बात हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, वो टाइगर हैं। कुछ दिन पहले बीएसएफ के जवानों की छतरोल की है, वो सैफुल आजम की सरजमीन है, वो बड़े बड़े फाइटर जेट्स उड़ाने वाले उन्होंने पैदा किए हैं। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने घुसकर मारा हिंदुस्तान को, याद रखिएगा, अगर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में एग्रेशन दिखाने की कोशिश की तो फिर बांग्लादेशी कुछ नहीं देखेंगे। बांग्लादेशी ऐसी छतरोल करेंगे इन अंतभक्तों की कि ये मुद्दतों याद रखेंगे, तारीख में याद रखेंगे, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह उल अजीज अपने भाइयों की मदद के लिए जरूर जाएगा। चाइना, पाकिस्तान, फिर तुर्की और बांग्लादेश, एक बड़ा ब्लॉक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, इसी के ऊपर नईम साउथ कोरिया साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম। ভারত পাকিস্তানের ওয়ালাইকুম সালাম। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। ধরেন থাকে না যে দুই বন্ধুতে ঝগড়া হইলো অথবা ভাই বোনে ঝগড়া হইলো, তো মিডল থেকে থার্ড পারসন যে থাকে দিন শেষে তে অনেক সময় বিপদে পড়ে যায়। আমার কাছে মনে হচ্ছে বিষয়টা এরকম, যুদ্ধ ছিল ভারত পাকিস্তানের। আমাদের দেশে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে যেই ফেসবুক স্ট্যাটাস এবং পাকিস্তানের পক্ষে ফেসবুক স্ট্যাটাস যে বিক্ষোভ, ইভেন বর্তমান সরকারকেও পাকিস্তান পন্থী সরকারই মনে করে ভারতের বিজেপি সরকার, এটা স্পষ্ট বক্তব্যে বারবার আসছে, তাই না? এর মাঝখানে, এই যুদ্ধের মাঝখানে একবার বলছিলাম যে একটা বিশেষ নির্দেশনা আসছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে, যে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সীমান্তে বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটিস করবে আপনার বিএসএফ। এখানে নজরদারি, মহড়া, প্লাস ধরেন এখানে বেশ কিছু স্থাপনা নির্মাণ, অনেক কিছুরই আমরা আওয়াজ শুনছিলাম। তবে একদিকে যখন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে তখন আমরা দেখছি বাংলাদেশের সীমান্তে বাংকার নির্মাণ করছে
বিএসএফ। এখন কেন, বাংলাদেশের সাথে কি এমন অবস্থান? তবে ইদানিং বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে বা লোকাল পিপলদের মধ্যে বেশ কয়েকটা ঘটনা কিন্তু ঘটছে, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, মাইট টাইড এরকমও কিন্তু ঘটছে। আমাদের দেশের তারা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসছে, তারা আমাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। সো বাংলাদেশকে এই মুহূর্তে সেফ জোন হিসাবে ফিল করতে পারছে না ভারত, যার কারণে এই ধরনের ঘটনা হয়তো। প্রেক্ষাপট চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলা। দর্শক, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলায় ভারতের অভ্যন্তরে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ দুটি বাংকার নির্মাণ করছে খবর পাওয়া গেছে। এমনকি ছবিতে আমরা যে দৃশ্যটা দেখিয়েছি বা ছবিটা দেখেছি এটাই হচ্ছে সেটা। আন্তর্জাতিক সীমানার মেইন পিলার 201/13S, এখান থেকে আনুমানিক 500 গজ ভেতরে ভারতের অভ্যন্তরে তারা তাদের দেশেই করছে। মেইন পিলার 201/17R হতে আনুমানিক 200 গজ ভেতরে তারা বাংকার দুটি নির্মাণ করার তথ্য জানিয়েছে বা আমাদের বিজিবি এই তথ্যটি দিয়েছে। 59 বিজিবি মহানন্দা ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ চরধরমপুর বিউপির বিপরীতে 12 মুচিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের আওতাধীন এলাকার জন্য এই বাংকার দুটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে বিজিবি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলাম বলছেন, শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মসজিদে যাওয়ার সময় তারা স্থানীয় জনগণ তারা দেখেছে এখানে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস চলছে। তবে মসজিদে বলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ জনগণ যেন সীমান্তে না যায়, তবে বাংকার নির্মাণের বিষয়ে কিছু জানাননি। এমনকি ওই এলাকায় বিউপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নায়েবে সুবেদার আশরাফুল ইসলাম বলছেন, ভারতের অভ্যন্তরে দুটি বাংকার নির্মাণ করেছে বিএসএফ, তবে এতে বাংলাদেশের সীমান্তে তেমন কোনো ধরনের সমস্যা নাই। দুই বাহিনীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক এখনো বজায় আছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতের চরাঞ্চলে স্থানীয় কিছু মানুষ গবাদি পশু চড়াতে যায়, তাদের সীমান্তে প্রবেশ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে বর্তমানে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই, তবে ভারতের মাথায় কি ঘুরতেছে এটাও বোঝার উপায় নেই। একটু সচেতন থাকা উচিত, আমাদেরও সতর্ক থাকা উচিত। তারা যদি নির্মাণ করে আমরাও 2-4টা নির্মাণ করতে পারি মনে হয়। যাই হোক, ভালো থাকুন, আসসালামু আলাইকুম। तो दोस्तों, आपने नईम सऊदकोरिया साहब की वीडियो देखी है, किस तरह से जो इंडिया है अब उनको लगता है कि हम कोई ना कोई एक अग्रेशन, कुछ शैतानी, कुछ जारियत और बांग्लादेश की तरफ कर दें। और बांग्लादेश को एक ऑपरेशन वो कह रहे हैं कि हमने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर और एक हमला हम बांग्लादेश के ऊपर कर दें, लेकिन उनको ये नहीं पता जो हमला पाकिस्तान के ऊपर किया था उसकी तो आपको ठीक ठाक मार पड़ी है, उसकी तो आपको जलालत पूरी दुनिया में जलील हो गया है हिंदुस्तान। और लगता है अब इसने मार खानी है बांग्लादेश से। और बांग्लादेशियों ने तो वैसे पहले भी बीएसएफ के जवानों को पकड़कर उनकी ठीक ठाक धुलाई की, उनकी ठीक ठाक, मैं कहता हूं कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया बांग्लादेशियों ने। और अब लगता है कि वो अगर इस तरह की उन्होंने कोई, अब पहली बात तो बड़ा मुश्किल है, अगर कुछ किया तो फिर पाकिस्तान की आर्मी हो या फिर पाकिस्तानी हुकूमत हो, वो कभी भी अपने बांग्लादेशी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह उल अजीज, मेरा ये मानना है। और फिर नईम सऊदकोरिया साहब यही बात कर रहे थे, तो फिर भाई वो चाहे मिसाइल हो चाहे आर्मी हो, फिर वो बांग्लादेश में भी जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम उनको बुला सकते हैं, क्योंकि जब आपका कुछ ट्रीटी साइन हो सकते हैं दो मुल्कों के दरमियान, तो फिर जाहिर बात है इंडिया इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाएगा। अब जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया है इंडिया को, सारी दुनिया इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को, और इंडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई ये इंडिया अपने आप को तो बहुत बड़ा मुल्क समझता था, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने इनके घर घुसकर इनको मारा है। फिर ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा भारत इस वक्त मार खा रहा है, इनकी इंसल्ट हो रही है, ह्यूमिलेशन हो रही है, इनको बचा लिया जाए किसी ना किसी तरीके से। फिर उन्होंने इंटरवीन किया और इस जंग को सीज फायर में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।